uangalizi wanzani ikao nyuridunga haruma yeshen libro de Comor haulia ranzinda hunu moroni wasuli haruma dunia kamil hamani namne kaunga mlionawe makatinda anuayo ritengeleza karibu wa hawarjwa magasiba mwenjane mtukufu Mahmoud Ali Mohamed ko hujula hachasimu sha Mahmoud Sebe kaunga rjwa kaya zembwana za kisiasa za hahe ila entrepreneuria ya hahe iliyo hun Komor garjwa zila fikra nshinzi za hahe kao hanzaya basa uwe yensinu ha fikra kao ngarionawe hasonsi zila mbwana za fikra za heka nguzi waniyo ili basa wensi makati ya mwiso yanu kaunga zijuwa zijitahidi za ranzida vala hata banu yode mane kao usukwa leo ritamani rejeri hadisi bamweja ndasinae rijuwe enge na fikira hindini yengu fikirina mnaje ili nsinu ibasa uhe makati yanu yabo haizo ngarjohu ni mtukufu bwana Mahmoud Sebe ula mndongo haruma sekondi dengwe sekondi 4 au sekondi 5 haula uliye matelespectateur kaunga aridungao nani warjo kauridunga haruma shen libro de Comor emakati yanu. Assalamu alaikum hamara yabidi. Assalamu alaikum. Marhaba nani kwa mndongo unu mjibi wakao leo dada ni njia haruma sheninu awam mshukurio zenogozinu vous êtes le bienvenu hunu daoni yangu mkingami tayari njibu haushina nionishie wananyasi mbajo shinda armweni vwe hangu baraba menji. Okay, baraba menji mtukufu haizo arjunja swala la mwando ikawo arjuwao hamwiso yanu ukayangabo crise politique majeure ikawo ireme armwensi ya hatu eni landa hubi eni sababisha nongo hindini engare nonda hubi so ima crise politique majeure kawi iwani ya hawi iwani science ya hatu makati ya mwiso yanu ikawo isababisha ma politicien maranyi ya pia ngasaruma crise makati ya mwiso yanu yemjwa fikira hindini hosoni mwe crise politique yinu omala ni kaundo ya laya no mala ni kaundo ya voso mtukufu. Crise politique yinu keja beno leo baneka sono angalia ranzi 2019 umrongo mirongo nkorenga arma matangazi hanyo ranzi 2019 nukutongo zamba leonga sina ekrizi iwasili daraja ikao anu kawati utoiona sha rekrizi mrojo tende na beka rishuli haku ekrizi economique ya ekrizi hankiba yo dia ka uhafilisha ndo haku jano crise ya siasa yoranzi andi saranzi josu butina beje crise ya siasa raifaliki la sine mhuwa hejaula Osmani Azadi bukaranzi 2018 randiso yona bukarandiso ona enzia ya kanza ya badi ya kubalia enzi hatu charandiso yona ranzi 2018. Est-ce que yinyi munga monao kaya peuple ikaodo wa voti colonel Azali Asumani leo imerite waoneze tabu zinu makati ya mwiso yanu selon vous namne kaodo uonao nchi hatu ngemeriteo amani ngemeriteo okayanga sina wana wasoma ntinga sina potentiel inji katika lazima kirwa sila armejarajaini hanamnaji amwesheleo 2019 katsparo hamba ukaya kabatsimba hindu itsomenase sécurité pano arma ndongo za wadesanti kamramba sécurité nationale abwandu walo madhomana wele wa sécurité nationale ya hensi ngiyo menase leo ngarizionao haku hezijirio zentuzinu kwa lazimu ukaya rais mhu wa hejaula yende adushinda na mwandu amaliza vira unkazi naam kwa lazimu wandu waone kama dhamana wahu wa hejaula wanjie arma tabuhithi hamada zinu za hea ferizinu za hea ze dhahabu na madhamana mahu wa hensi wao rionesa mimi tionesa ukaya sécurité économique ngiyo menacée namnaje sécurité sociétale ngiyo menacée sécurité politique ngiyo menacée na hizo ndo kuna zone 2019 halafu hautsanganya zinongona hizo sécurité économique sécurité sociétale sécurité politique avec sécurité nationale ya nchi ngiyo menacée jaula
ne gouvernement de sansi hatu wadiwa za ukaya shajua vukisha de ustehi sharia kakartu ustehi sharia abukartina na renge mfano kao bwese dutabisha wandu wanu pashia o ze vedetizino wanza wavukisha mesha hawa ndarmanti kao ngabo amani wakati ze vedeti laziko uzama kupasuha emba bahanu wazingaria likawa par samba mpira daila bouée de sauvetage non bouée de sauvetage sisi obahanu lio banu dostei sharia le respect du droit de jaula haki yode bouée de sauvetage ikakartina jaula haki abandu pia watau pano nyinyi opposition nyinyi angamfikira qu'est-ce que la vérité daula ya haki yikaudo mwishemele yao ngejoko tena mnaje daula ya haki na tuzama ndugu yangu lukawa eni mwanajamu ustehi izora kubaliana no yake tranquilo hahe yake tranquilo pareni yake tranquilo hazini hahe yake tranquilo ikangonja yafanye siasa kutia tranquilo hanyo kutia arma ngawe harma hararo hanyo parce que kutina shaula kutina mbango hula ngawe na harma harara ho hazini hawa wakakutujwa kama tukauliwa ngawe na harma harara ikaubali mashtaka waendo au tribunali wakakutujwa kangujuka na ujuka ngawe na haki kangujuka ushinda mko haki yao dailo kaya la sérénité et tranquillité wana jamu kabati mbawa ya zifanyisha bana mnaona ka sisi wakumori maranya wakumori ngasiarma tranquillité ngasiarma harara son tipia yone lambo jawla haki e kamju kanga mhaji islami nawe no borloar ma jawla haki boendo ya stehima nanya imba stehiyo zila rakubaliana awamjo karma tranquillité yone lambo jawla haki ndo wake tranquille banaka jomba kwa banaka joka na aisi ulo dictateur wende sensi hehelie anzao shekastehi zile rakubaliana ujujua ufanya dictature wahe armwe haki la dictature de la loi on noensi endele noem hakama yafanyisha hela lazimu jabula haki la hiyo kao eni mranya ulo armwe hatu yake tranquille ya jokaya ngujurumilwa iza lazimu ngujoendea isema shahe idi lazimu ekangustehi haki Tirenge ila notion jawla haki domba jawla haki banu jawla haki yonde enintihu ujabanu ngunsaho ba uko rendez-vous ujokaya amjustehi rendez-vous unjiabo shakuna ranzio renge taxi hoenda ta ujaba mbaka za bantu receive daila ustehilana inisiku banu mwajaula Usmani Azali nwandwahe ngwarishangaza kwa ukaya ngwanzo tier mwa giza la peu giza likao mungu no kao haki le droit n'est pas respecté les lois ne sont pas respectées na abo kabati mndu subuti sisi robano mndu atendo ngonziani kama ngajua kai haki ketu stahilwa sharia rakubadina pia ketu stahilwa abo sirlomano rolamo helio atanswaminika wala wajeni wajuhanza wajiwar sejie wajujama zabarindani zinu nyinyi opposition mziwonao mlio haswa tani la nyinyi lio sur le terrain mso ujibate hakuma zeza ndongo zinu ili zisane leo soni haubano nyinyi opposition ngamrao haboya kaya nyinyi samwa mtsanganyi yani mtsambazi ngabo exil ngabo transition hawanga mrawe he namna hii zabahindi mto shida nyinyi opposant mlio leo harume regime yinu mwaji reunise hata mwana ndongo zinu shamketi wala mchamso jire unise mweda mawana opposant wa jire unise shaban leo kama duangalia opposant wa losoni wala wengi wakanazdomana sisi maranya rakawarema wakofanya sawa amande helio yafanyao mwajaula Usmani Azali atakwa tushinde mirongo hao katushinda wahimisa wa Komori hao kama somba kawanda wala kabala jana shabanu ubadilinsi ondubadili hando kombili ubandra wasuli sisi no nezitamburulo nizo bana ubadilinsi jubajishi hando kombili
la révolution maranya wao warengizi domana zao le peuple comment dirais-je l'état appartient au peuple enti yuahe maranya yengo ameno kemara yangu ajushinda wajirevolte wao rangu elino nao leo kuna ushinda ukaya zetabungizo zinji etomaya kaiti zetabungizo zinji maranya ngo aramatambu zinji tomaya kaiti wao wakalazima wajuhe waji jafi zedura zao shango arma situation yo avant tuhambia politicien ukaya akafanya sawa na hizo yafanya wanu kakana ushida mrongozi ajuhe kana umami yode hadani sababu ngabo hauya bidi ondorongoze emhuwa hejaula obeka bajili bazeno katwenda haweka mrongozi hata katushinda ndamto izamvu ekangwa neza mvu hizo mimi ngamiarmaye position ka ore mrongoze mrongoza mbese huono interventions zangu zinji ore mrongoza ore mbeka ça va pas mhuejaula ça ne va pas bajili abaha boranzi nsona zemvu mtu anatujonzani ni mtoe bonchoshinda na msaidia bajili au karto continue surumba kabata tafadhalo bajili karna mjo udaza mimi hamadami sina mjo udaza amjo continue nsodo hamba isokiri nsodo tahadharisha obahanu wasilio jenda dubar mangama rahane renga mardonyo bandeo harizidize riono mbavize turala nizohuja ukafanya emission après hu sedembave arjo hamba huzingaraha ku wala wanrikado wavira zila huka wazingara hawa acquise hata sababu hindi eske zarongozila ngawe prejuska preza jumoto wa acquise hauhurdi hureje ingoni haungo fikira namnaje selone namne kaudo wa acquise wandu kaudo wandu wavira naam kwa jande sensiele lazima demana bwisera wasilivan naam ngwa hukumlu hailiwa ndi sensi sido binaja mwao shade hiiliwa ndi sensi c'est normal kama niko dhoma na yati mkajande sando mboka lazima ondoka kenezi shula washindo wa hukumu mimi raia tikatitambiha ha dhomana za kazingara na wandu wao atatikatenda tishitaki mashtaka hangu kaja paru wasidi na tishitaki mashtaka wangu wiho kaja umuja ka ujabira donc wandu wako lazima hukumlo sincèrement oui azabano abasambi au mamadu hawekililo sedenda wa viswafi dondoka tikatishitaki vice-président tikatishitaki ma vice-président Maïd vice-président Nouri Burhan na vice-président Mamadou hanongoza appel d'offre kwa société warengema pesa neze marché wanika kolas zawasudi valeur ya 22 millions d'euros na onakaya engeze ndongozi kazi fanyisha shisharia ndio kati unombabi bangu okanga mjo fanyisa hazizo donc sharia shakomori shinike ruhusa na linashitaki nao tiwashitaki hezo maana kofanya bon shabanu eza armaze zetambuzilio ngapakati mramba haya banuze tambuzilio leo ngizo nziro haku rani zo zazabira leo mrujomba kazitabuzale leo ngizo nziro haku nari tawakali Mungu rangalie muhimu dohindi ukawrizie umwendo wa serikali umwendo wa mwaja bulao ukambwese mgujo shukura mbaka na tsaini mrujo uono kango masulaha rihende mbana ino baike mbola nsushida naye sha na takali Mungu ratsanganyeri nori riwasudi rivukishenzi haukabana bahangasi uvukishenzi ezajiria sambi wewe ujo propose hendeni abasa wewe zajiria sambi makatinda anu wayo yajihundo shiva yani deja saratemizi des années tiaki mimi amjoshereziza uka mingamua ndo hadani nafanyaye bilan ya he mashtaka mahuu ndo kozingera sambi des citoyens économiques ni mapesa ndo ya hunda na ndo tujwa ngoda hu mimi hadani armo hadani nafanye bilan hiyo atangamine bilan hiyo tujonike kwa huyo hata sha izafanyisha raisi sambi tihaki mndu shitakiwa mndu hahukumlwa haile lazimu sha utsorenga sambi
raisi sambe romtiba lalio ti haki abuzione si wana mabamana walio haba sokaya o Said miongoni mwa wa porte plainte ya Sambi na hatola Said tola jusqu'à présent gutso ji déclare kaya Sambi nabuli waronde solution revira he mahakama Jesus ke avo nyima opoza nyima mwangamiza Sambi Sambi mufanyishia enquête parlementaire yamba ukaya ya to andongo yamba ukaya ngiwo hukumlwa izo ndizo tongo tsaha ena hukumlwa katsu hukumlwa heheli ya lazimu zifanyishihe ngutsongo hansi atabano bangaramba ungasharima mahamine si haki banu minto bakange coupable hakati coupable gamanzo sharia shirumilwa Sambi shirumilwa heli ya lazimu yati kansu abala parce que on a bahanga do subuti rambe kaya ngebala hasiasa c'est un prisonnier politique okay karka ustehi sharia hajoka bano bahari jua hahukumlwa mahakama hapa prison hawachiliwa chatabaha situation ila ce n'est pas normal ngarishia harome makati ya mwiso yanu mhuwe daula ngum habilini haku hastanda nyima opoza karba fanshi dialogue wasoni mwahe nanyi ili on wende sensi zabarire ni dialogue yinu imjo propose ndi harumwe dialogue yinu inga fikiro hindi nini haso tanida we mtukufu bwana Mahamudu Sebe fikira ya du propose harumwe dialogue yinu hindi bitionesha kwa mimi ntima faka ni dialogue yinu na bamwambio wa Komoro hai amwambio Komoro kaya narihime riambie muwa jaula simanya zali kana renti zendongozi no na renti dialogue yinu na rizie dialogue yinu ngamjo wana hezenvunjo kanizo dialogue yinu tifanyishe hai ntina uka nenda fanye unaure mankode ba miti jizango hizo shaniz any argument jo to wane dialogue yinu tifanyishe amjo zifanya c'est veut dire que yue otozione sababu kubalukanga ba crise politique majeure na tsawu hamba ko tayari ya he dialogue za barahiri bantu dohana kwa lazima regle vini naam azali mmoja jaula Asmani Azali haeshue izo yarambia kama ujifanya kajazifanya katushindu zifanya Asmani Azali ha votewa 2016 naam randia votewa ha represente ya programu ya emergence izo akiba wingi wa programu ya akiba naam kajashinda zifanya halafu haja hati ya wandu warma mahadisi ya asizi harambi ya ze conditions ya asizi hizo mimi tika parmi wandu wa karme comité de pilotage ya asizi nationale ramba hizo fanya pona ndaraona kaya katuishia mimi wame umwisoni wa mabunjilo ya comité de pilotage sijua titawa pora rongwa hata tukaisha tijua titawa izo zafanyisha no abaki hapo ya toale ukuku zile recommandation yani kwa rais Azali kajaziste wakati huo rais Azali hafanya mpango wa uhansi sharia mshinjisha nyumeni constitution nyumeni sifanywa mimi wami tajisina sabaka yinu sharia shinu ngajo fai kanga wa rais sikusujo kwa rais kana parofai kana fai wewe kana fai wana donc aboka surfai utizitenziani na uzo stilo ranzo kati huo tabaha ya tu kianziani zila rakubaliana pia baiki wakawana mpengo mbabe arme ya asizi ya wakati huo msuona namna joshinda mndo mshije tena haja hatie programu ya hinziani hafanye constitution ambaka nguru mwe constitution yata zila mwe constitution to shinda kianziani emergency nyodaho ukando bando kalazimu rimhukumu zeparenga zatilwa umwenjengu wa 24/24 hizo simengoni mwezi la emergence l'hôpital el marufunge wa kwao l'heure actuelle ikangwanzo usikujo kanza kensir hadisi nonono armweze ngoza parenga zifanywa pare zifanywa ngazifanywa wasino stationary umwenje zondabo kauti basi ngotulwa usha wa maranya wenji kwa tsundu mwenje hospitali maarufu ikangwanzo kensir ambizi hadisi hospitali maarufu banu undifanya hospitali hauzira mawade maranya waluna ngranzo fanya hospitali maarufu jukana ze service pia ngasina wando jushina ni hospitali ebanu ngajujisa kana jinu la daho
ngajushinda rilendese abatola wandu wakenda wasomeze metie hizo baroha wandu nyumeni banu dejanga sina 7 mois à 8 mois mrongo waja bavekwa mndu banu wahe bank mondial fikiri kola wa Rwanda yaje yaonezi hajisi he maarufu zinu bahera pori ifanya bakaya zendongo zinu msuona mafaka haka utoa example ambaka mimi uhatu Rwanda ukaja pale Rwanda pale uhatu Rwanda rifanya mada zinu mwanzo mfanye ize faida za he lapitalio rikari hunda arma mahamengo miraro mahamengo mine ngasina nunguza muhimu za haraka ranzo zifanye ngasina maneka ndo ngale Komori madziro wadi manene alwarme Komori bisinga umani ho matsa ndo bano lazima urangalia ranzo nganzo jukipele maraya inamna jerjo ko angalima ele dzihiro la hema zenyigwade ne hansanu zilwar mwitino ndo bano kakulinga fikiriwe maraya bano lazima urangalie donc ekangwanzo mifanye hajisi bila za realisation physique bumanama nafikiri kaya umsido han chabano baha nazona bukaya mimi zona be izwa mhueja ula bangu jorifanyia yambangu jofanya me program yahe kajazifanya abwa eshue msona bamreje yode swala yako msona namna gender kensi hajisi ma dialogue izwa kanza hajisi sasa hajisi armea sisi kajazifanya abangara hajisi nde baneza baki banu ranzi eshue do jahari tahe sisi ma wakomori pia sidema opposant bahi wakomori pia bakaya seshue na renegocier izo ngozo fikra zongo aminoke mwe daula ngujoze kubalia yatsanganya wandu pia ukayati eshue izo diza kwa lazima mtuamini tujua kama kukubali kuna kwa shajiza kwa lazima bana kama katifanya negotier eshue mitsomba kati eshue leo ho presidency hiho ukati sikuna birenda hiyo samba mtsona kabati ngozifanyisha hao mtujua ma ministre ngo donc quand ça me conseil de ministre ou décider ngo hindi nyombo katuziona ezenda undazi washindi wa sensibilize covid-19 keja fanya ganziro harmoyensi kutsonoka bofanya jitahidi wafanya effort hosoni mwe sante Respiro sodaza bese hulirambua no bwana masuala yaho ngantabisha ho haukaya mtsona ma ngartungo banu maisha ho Komori ngongo zijuo maisha Komori ngoma sio stabuzi ngizu zero armaze agrega za ankiba kabatiendao ye amjorenga mfano wa discours ya interview mhu wa hejaula Asmania zaliifanya Jeune Afrique bese ile November heli ya le sasa ngo ndata interview naifanya article naifanya kaone sasa kaudorenga nzima hanzima nabaka zinu za haba zinu zintikweli za haba zinu ndabo za haba zinu ndabo tende hata tamba ukaya eni juma mmoja ula ngondo arme misihiri ya nsi hatu ende kanzi yamba ukaya misiri yenu mundu bahanu kalazima ndodo jabano kensi weso somhilana nguyambo kadozinji naam kutahawa somhilo mwenda huyo tahawa somhilo bahula ngejo wasuli haraka tahawa somhilo haukaya ngoribeho arangoritiyo raisi mmoja ula Osmania zali ngoritiyo armanzia ikao kaiti mafaka nti hatu gobana bokaya ikalazimia kenti ajuhe ambokaya tieshue hauka eze criteria ukamruha eshue kazashi politique sociétal hauzashi akiba ngizo yabo ikangwanzo jeri zivubuya mu ukati ikalazimu unike wakati ambekale unga jori mubwe eze échec économique za isi Osmania zali za mmoja ula Osmania ukaya ukati won ngatoka na besoin ya bwiselera ya kamili dore nganzima hanzima baka izafanyisha hende za tufanyisha hende naradira je babyo soni mwe dialogue kaya
mwahe daula hamba wandu wanda wafanya dialogue si jamais wewe hamba kuna kwenda na wengo trio fikra yokaya wandu watsende nisaidie wandu watsende eske nyinyi kazi na huone sa pichabi yokaya yavo kamtutsa hai amani ya hensi kamtutsa ha wandu wafikire wanati wewe ngo fikiri ukaya mwahe daula Asmani Azali hansi dialogue ino hautsa amani ya hensi na hizo ndizo yeye hamba mswamini ka hizo ndizo ya hamba naam okaya armema ma zenyi wade nkunkuru lonizo katika mtaha amani hizo tende nangale zenyi wade hizo okaya ikanganjo kensin hajisi ebana mwanzo na hajisi da minalo bana mruka hajisi embala mrwanza na dena ndo mahajisi hapo mahajisi unje na kensin ranzane mrwanza na dena ndo hai selaveni kwa hiyo ruta huwafanyishi hezulu ya taifa mrwanza na dena mruma no naye sijao kama mimi da mina wasi wananya wasi wanzani kana ujoka narfanye mpango ra kensi ranzane ngasiwanzane eske ngo amino kensi shamwanzana da mru ushida no da wenaye yengwanzo wa kanza fanye dialogue wanzane na wandu shawala manao kwa tsanza wake yabo ambako kona ukao abo bajidi sana mna ndwaji ukamkensi mwanzane mkensi muhajisi iya mtu kufanya dialogue nando nabo ngabo nywadi ngabo problem kunku zilio yako lazima kensi daona wandu ulona ze problemi zo daona o mkensi muhajisi mjoanzana ngujo kwanza je daina raisi Sambi ya mhanti vala kwa ile ya tongiza alobala naam ekasa raisi Sambi nge prison ngujo kanza naje daina wala walobonze walona problem daona watongeza kwa nchi tohenda ikakaja wakubalia ze conditions okawaje wakensi uhadisi wanzani yango kufanya dialogue damina mi haudami namru njomtunga yafanye na opoza njeni kisi damina irhadisi mswami ni kazi ndizo yanza warne dialogue kangarjua ndo tena hamwiso manokaya ngwazaba ndo ka kut rawan ramwende la kamjenda wajufanya ye dialogue hiyo ebanyi opposition ngamjofanya imakatia ya ayo ngamjo kana fikra hindi mimi hizo njofanya kama mimi ngamya opposition naam ukani kurubiwa na ama jueze solution ukaya dialogue ni tifanchi kama so katika samunjao mamunishio namba kaya bano dialogue ino ngaranzo rafanya ndongo kadha armwe akiba tunishia ukaya kadongavi juzi abo jando naam juzi hapara mmoja ule Asmani Azali hapara secteur privé de présidence ya he bonane tione mwanama Shamsuddin Ahmed président wa he chambre de commerce hafanya diskuru hiyo sawa ni diskuru na ifanya ho presidency ho katina ka dhamana wa patrona 2018 sawa izo Shamsuddin a demandé armé diskuru yo tu demandé j'ai déjà 2018 tu relais tu demandé 2019 leonga si 2022 yo enga tujo kansi eni maharso no manongo nzima nemngu mzima utongo ishiye ngo hizo nozo katso avance yo ndongo zero yabo mna ketsi hadisi na mina nozo ndongo na habia 2018 omba wako ngarjoza ngadi watu sifanya waje wahanti wafanya decret ya msongo njama mbanu wa he ankiba public privé za tupanyisha juzi Shamsuddin Shamsuddin Ahmed président a demandé au Kaya monsieur le président tianzia ningedingo hi dialogue public privé en 2018 on se demande ya mama kinsina bendi damina ya hata mimi tsona Kaya habewa wala manama Shamsuddin kao katika lazima ya mzizi tuko lazima baka banu zinu huambia banu zinu manama mahamujo hambia zo 2018 hambia zo 2019 naam ya tuone sa zendrabu zilio bana amgo mfano ambia abo ngonzora kensi arma dialogue hindi bumanama abo tsombe arma mbawa ya hankiba mbawa ya siasa ngasema prisonnier politique wandu pia mbaka sema prisonnier politique wandu pia ata delegation wajamba kama prisonnier mbaka no kwa prisonnier politique iya bonzo nkensina menda mina na behindi yabo nyinyi bada ngamhara yawe solution nyuma mbao hindi ame hangu dizo ntodo denose hangu dizo ntodo est-ce que yo solution kaya wanatingo doshinda waelewe bien sûr manzo nyinyi wananti mkubalio kaya zero na bao puisque unabia bana ukazo na bao kweli
mwanzo juhe oka enzi ni aho l'état appartient au peuple abungar wanawe makati ya mso ya imajweli harumwazen sanata za henga zijaza he Komor wajuha wambango pour he dialogue na tanke nyima opposant garonawe mitsami huli garonawe ebambao garonawo emiji bali hata mjamkazi en tant que journaliste trier information hizo unambie za kweli. D'accord? Nenda msirini mimi mmoja unaenda msirini arma mji na balia na mabusi ya miji minroaji na jomsiri nondo jona komsiri hulanga midami yabo wandu wa jabala aloko wandu mjini hula kwati yabo izo pia ngoziona ngozi shahidi zizokaya ye misihiri jaza wesu kumheda ule walio mjini yala mabisi wandu waenda ndanga juzi uziwani wa komsirini eskama wa huu wa uziwani wakoka msiri wa juma uko jumani usiku wa juma wakayabo yabali mabaja mabisi mangabi ya dahu mabisi ya domoni ya mbajini ya kamanga mabisi ya huni ya kamanga enda la tsayo jujua donc kweli ndaila mbokaya panwa zamba mbokaya wandu wao kwa tsine monopole ya opposition c'est-à-dire opposition yoti ya wandu wao bahi opposition ya wandu pia opposition wandu pia donc eka wanu wajambauka opposition sente na front commun kwa jaja ngajo tsahawandu ajiwa jo kubalika o ma opposant waje hai ngwaje kukaharumwe tsiya hatu ngwaje ko rohabonze ngwaje ko rohandahu ma opposant wawe namna nyinyi ikanga muonao wajambauka ya wanu waji déclarer ma opposant kwa tino mwono kwa opposition donc avant de honda ma opposition roje asawa hondu dio wamebauka ma jeune waji déclarer ma jeune wa watsuza hautsokiri ma jeune ufanyao wafanyao misomo wahundao diploma watunga hazi wajabakae wangar kubaliyo ndio hadisi ani no borare hunda cela veut dire ça no borare hunda mbahazi chawambilo kama junda hazi ranzi 2016 mlongo junda hazi no kasuja mbukao kweli wo dhamana unambia wewe aboka wala waambiwa zila 2016 atabaha ngono wabuka gardarme dialogue ujohunda hazi na ranzi 2016 mloka mtuko kajoko mtungiani hazi wasuhendre wajonike majonika odo wa mwiso yanu wakubalika ngo haruma ye mwanzo imagine mwanzo population naam wajuhe wameka kubali dialogue ni mwiso kati huo rais mmoja ula Asmani Azadi ngujoelewa ukaya kairini shilie population yangu kana ujua ukaya yaritungie dunia basi nakarikubali dunia hiyo kana ujua ritungie dunia haurambia ndrabo singaranza dunia kulinganza ikarma dunia jowen sharma amani jorumilwe haki kana ujua uritungia dunia akawa haifikiria waeche basi na udunge sharia. On ne peut pas nous inventer des rêves. Kweli wandu wala kureve hakudwa kushinda fanya nungu shandu ziona ranzi 2016 ngatungu huliziwa tabiri mroto ziona tabiri za ndrabo bani tabiri mtu ona mbaya jalili donc kana ujua ufanya ulifanya dunia kaunga nzuri ya shida ina si mroto una jalili ya ndongo. Donc ça veut dire qu'on est arrivé à un giza la muda ikao sisi katika tayari ya umdungara mwenzia hiyo donc amtujo hanza wa kumori wa wozionao hizo nsia ukanduambia kanga namuone anga mtabia hangu wazionao ni siku na mjuhe mharai dialogue inu zinundrabu ndio ya favoriser mndu hao vanu Tizone Satambauka, ce dialogue, c'est une super chérie. Les avirame assisi, que lazimu. Wenji, waelewe ukaya, zinu, ngazendo za fanshama les avirame assisi. Maraba menji, abasali ari njemkade, mfano utofana na unumbavi, ngerjer kazola mpango watu kifu, manangari nawe makati ya mwiso yanu, bashanshiha, ya mfereze trafiki ya Helingo Dor. Haruma aeroport de Komor ikawe sababisha directeur ane mudiru wa aeroport bana Yasser Atumani ikawe makati yanu mujihundo haruma
emagoba ya moroni yize fikira zinu ujo propose ndini usoni mweze trafiki yinu usoni mwe guvernome kaungo waliyo imakati yanu yakaya wao hawa wajikaushia wafanguza trafiki nziro zinu. Mimru ostesharia jana tishia jana mwe matangazo ya RTC tishia procureur de la République akofanya situation amba ukaya operation yakanza fanyishia India 11 zinzanda wasaba fanyishia 10 hardi hamba helize nogoziliyo nuandu watulwa magobani amba waka 11 waka uthumulwa kumelwa watulwa magobani helina ishia procureur rongoa mbona hamaze nongozi rangu helia lazimu donc nsinazo hamba ukaya watina nsinazo hamba zindo soside masikitifu ikao zanongozi nuzi fanishiha armajaraja ya haju armajaula ukaya woi nsoma kange coupable ukaya tsamba kama mronse mahakama fanyisa zanongozi naam sha zezaparisiwa ngesikitisha ukaya seri wala kauhimilia hakaufanye malassurance wa he enzinu ni bahanu monelewa fasi yabo ni bahanu wakaenda vumiza mmoja ula Osman Azaline regime yahe donc abo hakani kwa daraja kutsaila aminifu nisikitisha ukao hapariana armaza ngozi nisikitisha kapara na ngozi shanga fikiru kaya na rensi mahakama fanyiza hao hoka deheli mndu wa baba mliza kuhamba ku na rensi mahakama haukatsona wana procureur zambajana afikiru kazi na ngozi rango hili lazimu ngarjojo mnofu zango sha ce qui est sûr jaula kami dunia kamili jua kaya arma niveau ya haju nchi ya Komori ngo arma mipango ya fujari ya trafiki ya dhahabu na chamlo tena wariwa persiana kokaini ono yabo hiyo ndongo nziro ya remensi kina usababisha heli uonao okaya mwana mkomori yero hangodo bonze nda yangudu bonze are you sure kan ngo jotambishiwa ndongo hizo you sure kan ngo jotambishiwa surtout mjo heli zango skopira Dubai mshirukani samro bala pasipoti ya shikomori mle Dubai ngo jotambishiwa okaya zango zibenu okazi fanyishia hanivu ya haju donc hapo na rente mahakama watimize ngo zao babu isenga jujua eza kweli za bila mazano ngozini ya hundefa ya heze voyage kume wakati shaka harambia kababiri voyage kume za bila na voyage ya kume na ya serino au akaja precise shabu shaka kababiri voyage kume ne voyage ya kume na mojaino ikana valeur ya 1 milliard 200 millions ya mapesa shikomori mapesa mengi ya mapesa mengi donc après voyage kume hizo sasa bila yabo dhulma wabira ono donc na rense mahakama fanyizo hao sila vidike ngo amini mahakama kangwalisha wafanyia ferinu o niveau yokaya wanansi waelewe zikimso mozivile tena amina waminifu na procureur Junaid fikiri kangu jushinda habari zeno wazina wasishi kakajazilwa kakabati karanziro na kaya seroi we grand notable hisia saya Osman Azali kaka kazendo kajenda zilonzi yaniho shangami natoma yakangu jushina zibali za ngozina rwasili sharambeza kueleza vira na hedensi hatu ya chafulwa arma juni kamili haizweka sheleka ngawe na mpa ni wasuia wajwa wenza ubehe yabo hamwiso au swala ratuli vembe yara huzisalo ikanga wajwa nza ulini ke wanansi kamili waridungao na nojo koja waridungere dwanza hamwiso utekeleza ile swala hili maraba menji doka injushina saidie mtungeza mmoja ula Osman Azali na la shetani ya rejei angalie mihima mihinziro ya hentino kamushida saidie ukayanga si bilili juu ensingio bilili juu no banu rawasili bana tia ukando precise kadia kibao politique ensingio bilili juu ngasongo uona akaujua kaya autre administration que jaka henda shabana ba sarinji armée administration de base yabo mu imaginer ukaya kama udurja amla ya aeroport ya tunga zilo ukaya ngitumulo na ndongonziro mandazini donc yabo armée administration zenongozi ngizonziro administration normale ngizonziro yango sawa kapati mndu ya shinda zingara enti ketu zingara enti ngejendao donc abo ngionziro kairi eni tushinda jesaye no mpuya jaula Osman Azali
yaritoe armae zitamuzinu ya fikiri ukaya yaelewe kakatushinda nazifanya haizo watukufu ikawo nyuridunga harumesha Chaine Libre de Comore domnikani ze samaha za hatu tekeleza samaha za hatu awiyaka ya rujanda rilusema swala menji shandi zodu wakati kona uri ruhusu awiyaka abo haina wandu wataho wabeze wanje ya linya abungabo mwanamame Ismail alota yari yabo watinguni uzisa namni kaudo mpango kaundo endele yao haizo rika mweja ni mtukufu bwana Mahmoud Ali Mohamed Mahmoud Sede ikawa ribirla nongoza njibanu hasota rinyamili haku ule swala la dialogue haku na hali zione tazila fikra za hahe na amengo ni mwizo kati urudi ya ukaya ngejumo totia za fikra za henzi yani ili heni mkomori uyelewa za fikra zilio ni mtukufu woi yarudi atende haruma ila dialogue yahabiliwa ni mwahe daula ikawa ribirla nongoza njiho harumva wa he aeroport de Comore ikawa ngarjwa he traffic ya lingodori kawo ibitwa hunane ne kokaini kawo iparsi haruma aeroport de Comore izo piyar zivirli abantu yavo mka harudhir haruma picha hema nama simba wahi haruma ze paza sauti da mwanzani wanyu Jean-Claude Hakim Ahmad Ali Hamadi wakarihila yavo mpakanda yavo zijama pia salam wa ila liqa marhaba menji marhaba menji